Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, we meet again with me, Adi Herwisa. After 1 week, we haven't met by virtually. Okay, I miss you guys. Yeah, boys and girls, today I will explain about passive voice, but just a glance of them based on the pattern and example. Okay, di sini kita akan menjelaskan tentang passive voice dalam semua tenses di sini ya. Apakah itu present tense, past tense, future tense, modal dalam bentuk present dan past form. Okay, next. Okay, what is passive voice? Ya, what is passive voice? Ini apa itu yang dinamakan dengan passive voice atau kalimat pasif? Okay, passive voice is used when we wanted to focus attention on the person or things affected by the action. Normally, the performer of the action or the agent comes first and is made the subject of the verb, and then we use the active form of the verb. The other person or thing is made the object of the verb. Ini kutipan dari BBC World Service ya. Oke, jadi di sini katanya passive voice ini digunakan ketika kita ingin fokus memperhatikan pada orang atau benda yang berpengaruh pada perbuatan ya. Biasanya atau normalnya itu si pelaku tindakan atau yang disebut juga dengan orang yang melakukan itu ya. Biasanya ditulis ya, biasanya datang pertama dan dibuat subjek dari kata kerja tersebut, dan kemudian kita menggunakan dalam bentuk kalimat aktif dari kata kerja tersebut. Terus selanjutnya di sini orang yang lain yang ada di sana atau benda dibuat menjadi objek dari kata kerja tersebut, seperti itu. Atau dengan kata lain di sini misalkan ada subjek, terus di sininya verb plus objek. Jadi ini bisa dibolak-balik ya. Ini menjadi subjek, terus subjek menjadi objek. In other words, to form passive sentence from an active sentence. Jadi di sini dengan kata lain untuk membentuk kalimat pasif ya dari kalimat aktif. Misalkan di sini move the receiver of the action from the object position of the sentence to the subject. Jadi di sini seperti ini tadi ya. Pindahkan si receiver di sini, si objek di sini ya. Di kedudukan si objek di sini dalam kalimat menjadi subjek seperti ini gitu ya. Terus di sini insert the verb be in agreement in number with the new subject and the appropriate tense. Jadi di sini masukkan be ya, be di sini to be ya. Di sini to be itu bisa is, misalkan am ya. M untuk I gitu ya. Jadi di sini masukkan to be sesuai dengan agreement-nya ya, persetujuannya. Ada apakah is untuk orang ketiga tunggal atau M untuk I ya, atau R untuk R itu untuk yang jamak gitu ya, disesuaikan dengan subjeknya yang nanti itu. Dan disesuaikan juga dengan tenses yang cocoknya yang mana gitu ya, nanti untuk lebih lanjutnya ya. Selanjutnya change the verb into past participle. Jadi di sini rubah kata kerja menjadi atau ke dalam bentuk verb ketiga atau past participle ya. Ini menurut EFL.net. Jadi posisinya subjek be plus 3 gitu, verb ketiga ya. Oke, next slide-nya. Selanjutnya here are the formulas or patterns for all tenses. Jadi di sini contoh-contoh rumus semua tenses ya. Untuk simple present di sini ada subject,
plus verb 1 ya, otomatis. Atau kalau misalkan yang pakai s atau is itu untuk orang ketiga tunggal ya, orang ketiga tunggal. Itu untuk kalimat aktifnya. Untuk pasifnya di sini, untuk pasifnya subject to be ya, to be, are, and is plus verb 3. Selanjutnya present continuous subject plus are and is plus verb 1 plus ing ya. Selanjutnya untuk pasifnya subject plus are and is plus being. Being di sini sebagai pengganti dari ing ya. Plus verb 3. Selanjutnya present perfect subject has, have plus verb 3. Untuk kalimat pasifnya subject plus has, have plus been plus verb 3. Terus present perfect continuous di sini subject has, have plus been plus verb 1 plus ing. Selanjutnya untuk passive voice subject plus has, have, been, being. Sekali lagi being ini pengganti untuk ing, khusus untuk continuous ya. Plus verb 3. Simple past subject plus verb 2. Subject plus was plus subject plus was or were ya. Ini were di sini untuk yang jamak plus verb 3. Untuk past continuous subject was, were, verb 1, ing ya. Untuk passive voice-nya subject was, were, being plus verb 3. Jadi being di sini pengganti ing. Past perfect subject had plus verb 3. Untuk passive voice-nya subject had been verb 3. Untuk ininya subject plus had been verb 1 plus ing. Jadi di sini kalimat pasifnya menjadi subject had been being verb 3. Untuk simple future verb 1 subject verb 1 ya. Sini subject will or shall be plus verb 3. Untuk future continuous subject will, shall be verb 1 plus ing. Untuk kalimat pasifnya subject will, shall be being verb 3 ya. Oke. Untuk future perfect di sini subject will, shall, have verb 3. Untuk pasifnya subject will, shall, have been. Ini yang itu ya, been seperti tadi. Future perfect continuous subject will, shall, have been verb 1 plus ing. Selanjutnya untuk pasif subject will, have been, being. Di sini have been ya, karena di sini ada been. Being di sini pengganti dari ing plus verb 3. Pas future subject would, should, verb 1 verb 1 ya, verb 1. Selanjutnya subject would, should, plus be plus verb 3 ya. Jadi intinya di sini verb 3 semuanya ya dirubah. Past future continuous subject would or should be plus verb 1 plus ing. Di sini untuk kalimat pasifnya subject would, should, have, be, being ya. Being ini tetap pengganti ini plus verb 3. Terus past future perfect subject would, should, have plus verb 3. Ini biasanya digunakan dalam subjunctive ya, atau if conditional nanti. Dalam if conditional nanti. Subject plus would, should plus have plus verb 3. Untuk kalimat pasifnya subject would, should, have been verb 3 ini. Selanjutnya past future perfect continuous subject would, should, have been verb 1 ing. Untuk kalimat pasifnya subject would, should, have been, being verb 3. Terus modals ya, modals untuk questionnya may, can, have to plus be plus verb 1. Untuk subject untuk kalimat pasifnya subject may, can, have to, be, tinggal pakai be saja verb 3. Terus untuk modal dalam bentuk past tense-nya di sana ada might, may jadi might, can jadi could, have to jadi had to, be plus 1. Dan di sini menjadi subject might, could, had to, be verb 3. Oke.